Ayan po guys, ang ating ulam. Ayan, adobong okra po guys. Ayan siya. Ayan. Ito po yung binigay kahapon guys na okra. Ayan, sarap yan po guys. Kasi fresh na fresh po yan. Bagong pitas. Tapos ito, ano lang tayo ng terno ng okra. Ayan, pinrito po na karne. Ayan po siya guys. Very crunchy po yung ano niya guys. Oh. Ayan po guys ang ating ulam. Ayan. Hanggang for today guys. Pritong karne. Ayan. Tapos eto adobong okra. Ayan guys. Yummy yummy adobong okra po guys. Ayan guys. Tara guys. Kain na po tayo. Ayan ang ating ulam. Tapos dito. Sausawan po natin dyan. Ano lang, depende po kung ano yung gusto nyo, sausaw-saw. Sukat tsaka yung sili po guys. Pero yan, okay na din ganyan. Tapos, terno na to guys. Ayan, thank you guys for watching. Bye!